puputokin ng lobo. Dito nga, tayo ka na. Yan. So, puputokin niyo yung lobo pag ito. Ha? So, 3 tries. So, teka lang. So, pag puputokin niyo yung lobo, 3 tries. Kailangan, 3 lang ha. Ito. So, puputokin niyo yung lobo na pag ganon. 3 tries lang ha. So, sino gusto niyo mauna? Oh, si... Uy, nasa inyo yan. So, mauna daw si Kuya Tony. Okay. Oh, puputokin na yung lobo ha. Oh, baka! Saba! Walang kahon! Sabay siya pa! Siya pa! Sabay natin! Sa panlobo. Oo. Sino susunod na gusto niyo? Dali! Ma'am Rose! Ayos ah! Oo, yan na! One try! Right time! Basta mapuputok mo yan! Dali! Oh! Whoop! One try! Jumpa! Dali! Hop! Tahan! Tahan! Subukan mo eh! Dali! Tahan! Lang! Masyado kang brutal eh! Mamaya! Oh, last try! Last try! Over ka talaga! Oh! Tahan lang! Oh! Grabe! Bernel! Ay, maganda-ganda niya, nakashoot. So, dahan na. Oh, first try. Oh, first try. Oh! Second try. Oh! Third try. Mahina. Okay. Doon tayo kay ano, kay Tess naman. Si Tess saka si Noy. Si Tess na lang daw, sila na lang daw tutuwad. Kailangan na tapos oh. Wala na. First try. Wala. Wala pa rin. First try. Galing ni Ma'am Tessa! Oh. Isa na lang. Si Tel, saka si Buddy. Para malaman namin kung paano kayo Ay! Paano kayo magdalya? Effort na. Nanalali. Galing ni Kuya Tony! Si Tel, oh, bigay na bigay, oh. First try. Paano yan? Nanalo, first round ko lang eh.